Alin na guys, at mag-sunbathing po na. Gawa Bay guys. Sarap po mag-sunbathing. Guys. Timing. Mga tropa natin doon. Dalawang yun guys. Yan ang dalawa guys oh. Anak kayo dadalan nyo, mat nagkat na baba. Anak kayo. Yung dalawang tropa natin guys, ayan oh. Parang pagong sila oh. Nag-iingat sila kasi yung bato kasi matalim. Diyan banda dyan. Ngato na. Guys. Dito pa tayo sa rock formations. Ayan guys. Oh. Tayo guys. Ayan guys. Gusto kong maligo dito sa rock formation. Ayan guys. Shout out guys. Shout out sa inyong lahat guys. Ayan guys. Tungo tayo sa gilid ng dagat guys. Matatalim na formation guys. Oh. Hello guys. Guys, ayan guys, hangin po karagatan ngayon guys. Okay. Hangin po. Kaya yun, kamay tayo. Natad magkita ba to? Natad. So, what kayo? Hello guys. Welcome po sa ating